Moj psihoterapeut je znao reći, znak ti je da neko ne funkcionira kad ne može plaćati račune. Ja mislim da je to jedna dosta ilustrativno, je. Možda onak zvuči hladno i banalno, to točno. Jel imamo još kave? Ja se nadam da. Meni je užasno drago da smo napokon realizirali ove videe koji će izaći i mislim da su užasno važni. I drago mi je da ste svi tu skupa s nama i da nismo sami u svemu tome. Daj ti meni odmah reci ovak, šta je to uopće mentalno zdravlje? I zašto se uopće bojimo razgovarati o tome i čemu uopće tolika stigma i u čem je problem? Mentalno zdravlje u stvari je neodvojiv dio cjelokupnog zdravlja. Mislim da je to jako važno isticati. Nije se mentalno zdravlje sad pojavilo kao neko odjednom, kao da se govori, jer do sad ga nije postojalo. Znači, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Mislim da je to važno nanamo isticati. A kad govorimo o mentalnom zdravlju, prije svega je važno da pojedinac živi život punim plućima, da može iskoristiti sve svoje potencijale, u stvari da se osjeća dobro adaptirano na sve ono što život donese. A otkud uopće strah o tome da... Mislim, nekako nas nije strah pričati o karijesu. Meni se nekad čini da je puno lakše reći da, ne znam, ideš na kolonoskopiju ili nešto puno privatnije, nego što je nešto što je svakome od nas znano, a to su osjećaji i zapravo neko opće stanje. Otkud uopće ta autostigma zapravo i čemu, zašto? Čini mi se da je crno-bijeli pogled na mentalno zdravlje. Ili si dobro, ili si loše. A onda kad si loše, jer ako se ne osjećaš dobro, imamo osjećaj kao da ljudi misle da je to zauvijek. Da je to neka slabost i onda si slabić i nema ti pomoći. Jednom ako si zatražiš pomoć i kreneš kod nekog stručnjaka za mentalno zdravlje ili psihijatra ili psihologa, nekog psihoterapeuta, kao da, si rekao da ne možeš. Nešto luci, nešto nije u redu s tobom i gotovo, nema ti više pomoći. To se ne vidi kao, imam karijes, popravim zubi i onda nemam više problem. Tako, a to sve ide iz nedostatka edukacije, iz nedostatka obrazovanja. Fali nam puno razgovora o tome što je mentalno zdravlje, koliko je to važno, kako na kraju krajeva utječe na našu kvalitetu života. U zadnje vrijeme je jako puno oko moraš biti sretan. Jako je važno biti sretan i meni je to toliko uvrnuto jer ne možemo, mislim, sreća je jako kratka emocija i sad taj pritisak sreće, imperativ sreće, ja mislim da jako loše utječe na sve nas. Jer imamo osjećaj ako nismo sretni da nešto nije u redu s nama. A bazično, mentalno zdrava je osoba ona koja proživljava cijeli spektar emocija. Emocije imaju svoju funkciju, one su važne, svaka emocija točno se zna, ili manje više se zna čemu služi. Kao u smislu, ako nešto izgubimo, dođemo neki gubitak, tuga je sasvim prirodna i ona nam služi kao resurs da uopće možemo integrirati taj gubitak u naš život. Da mi reci, ti radiš u školi i u savjetovalištu. S kojim ti se zapravo najčešće pitanjima i problemima javlja današnja generacija učenika? Koje je osnovno neko možda najveće pitanje s kojim dolaze i da li se uopće usude pitati? Generalno, kad razmišljamo o tim mladim ljudima, mislim da je jako velik pritisak na uspjeh. I taj strah da neće zadovoljiti očekivanja svoja, roditeljska, okoline, koja upravo ne mora biti izrečena. To je super kako mi stvorimo u glavi si neki pritisak koji nismo uopće provjerili. Jer roditelji često kažu da pa nismo, ne očekujemo mi kao to što je ta dečko ili cura si zamislili. Ali ne provjerava se. Onda od tog pritiska počne puno ovih anksiozni neki smetnji. I nekako mi se čini da nas se cijelo vrijeme odgaja da imamo sve, trebali bi biti zahvalni, živimo bolje nego što su živjeli naši roditelji i to, a svejedno se osjećamo nezadovoljno. Odnosno kao da nemamo pravo na to da se osjećamo tužno, nesretno, nezadovoljno i zapravo željeti još više. Mislim da su neke ipak zemlje otišle puno dalje i više u obrazovanju o važnosti emocija, pa i o mentalnom zdravlju. Da je puno jednostavnije tamo
biti tužan i zastati u životu i uzeti si pauzu. Kod nas, ja mislim, da se vratim na ovo pitanje što mlade muči, kao da oni nemaju prostora pogriješiti. I razmišljajući o tome, čini mi se da mi često zanemarimo ovu činjenicu da je kod nas prilično nedavno bio rat. To je velika trauma za cijelo područje. Znači, roditelji današnjih mladih ljudi, ta generacija, je direktno bila uključena u rat. Pa imamo naravno i puno zaista ljudi koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog sindroma. Oni su roditelji. I društvo je prilično nestabilno. A što je, meni se čini što je veća nestabilnost, više odemo u kontrolu, jer sve mora biti kao da bi uspio i samo kao je jedan put. A kod nas često roditelji to vide kao to je škola, obrazovanje i nema tu pogreške, sve mora ići onak po redu. I onda tu mladi jako osjete pritisak i u stvari fali im ovo da ih se vidi, da ih se doživi, da se vide kao osobe. A ja kao osoba iz škole, mislim da je jako važno da su škole jedno od najsigurnijih trebali bi biti mjesta za istraživati i za doživjeti neuspjeh i za naučiti, kako to da se nosim kad doživim neuspjeh. Mislim, najgore u školi što se može dogoditi je loša ocjena. I to je super, ali to je super neka kao metafora, neka, loše se, sad ću vidjeti, kad dobijem nešto loše, osjećam se loše, nemam energije, nemam motivacije i sad u svu ovu podršku, kako da to steknem kapacitet, to je isto vježba. Kako se to, da me neko modelira, da mi neko bude mentor, kako to kad ja doživim neuspjeh, kako se to ispravi? Nešto si prije snimanja si spomenuo nešto o mijeću življenja i sad se ne mogu sjetiti točno što, a činilo se dosta pametno i zvučalo tako. Nešto je, ja mislim da nešto si o razmišljanju ili nešto je bilo u da je u mijeću življenja u tom da što manje razmišljamo. Znači ja naravno idem na to da moram misliti. Znači da ne razmišljam. Da. Mislim, mi generalno smo previše u glavama, i što se više povlačimo u sebe i dajemo prostor mislima, ja mislim da smo sve na nekom anksioznijem ili težem mjestu, tjeskobnijem mjestu. I problem nastaje kad se zakačimo ili uhvatimo za neku misao i počnemo oko tog ruminirati, odnosno ponavljati i počnemo stvarati neku priču koja nije u kontaktu s realitetom, koja nije, a kako ćemo biti u kontaktu s realitetom, s onim što je, tako da damo fokus, odnosno upotrijebimo naše informacije koje nam dolaze kroz osjetila. Ili da budemo više ovdje, prisutni. Da više budemo u kontaktu s ovim što zaista osjećamo, a ne što mislimo. Jer misli onda pokrenu čitav taj neki mehanizam anksioznosti koji onda može prerast u nekoj većoj mjeri i u panični napad, ako to interpretiramo kao gotovo, jel imam problem s disanjem, gušim se, umirem i slično. Tu onda nastaje taj veliki problem. I u toj situaciji, opet da zatvorim priču, vratim se, opet nam pomaže ako se fokusiramo na to, što ja to vidim, što ja to čujem, što ja to dodirujem i tako dalje. Ljudi se često pod pritiskom ovog ne smiješ biti tužan ili često u odgoju roditelji kažu neko kao nemoj pokazivati emocije jer onda pokazat ćeš da si slab pa će te iskoristiti, pa će te povrijediti ili se nažalost kroz život neko nas povrijedi, osjetimo se loše i onda se zatvorimo. Ili kao da se na neki način anesteziramo, ali problem je što nemamo anesteziramo se samo za teške emocije, nego ostavimo ovo sretne, nego kompletno. Onda kao da prolazimo kroz život, malo ga promatramo, ali ga u biti ne živimo. I taj pojedinac je funkcionalan, mislim, tako se može živjeti. Ali ne znam koliko je ovo, kad govorim o mentalnom zdravlju, koliko doživljava u punini sve to što život donese.